Hola chavales, aquí Michel 330 en otra entrega de Battlestar Galactica Deadlock. Y he hecho las misiones del tutorial, bueno, he hecho 2 o 3 misiones, 3. Aquí tenemos la cuarta. Without accurate data from Idris, we're stuck relying on these old onboard computers to calculate our FTL jumps. Joder, macho. Luckily, I Bueno, think I found us an out. y There's an abandoned colony halfway between las Alpha rojas and Gamma that están a isn't puntito de registering much caer. activity. Y si salen It should be ingleses a que ya relatively han safe caído. jump. As long as we're careful Podemos with our construir data, naves, we can take the data list from there to que por Gamma and back home to Ragnar. cierto, Hopefully without collecting any moons along the way. Mantícoras, vamos a construir un par de estas. Oficiales no tenemos ninguno, ni podemos reclutarlos. Economía, aquí salen las distintas prototipos. Nada, hemos investigado eso, bloqueado. Y bueno, vale, tenemos que meter transferencia al grupo de diálogo, confirmar. Venga, adentro. No puedo entrar. Joder, macho. Entonces, ¿cómo hacemos? Va a tener más, joder, macho. Y si dejamos el dedo aquí, no nos deja. Bueno, pues tendrá que ir la voluntad, macho. Without accurate data Vamos from a ver. Idris, we're stuck relying on these old onboard computers to calculate our FTL jumps. Luckily, I think I found us an out. There's an abandoned colony halfway between Alpha and Gamma that isn't registering much activity. It Una should be colonia a relatively abandonada. safe jump. As long as we're careful with our data, we can Cocalos. take the data list from there to Gamma and back home to Ragnar, hopefully without collecting any moons along the way. Los hechos de tiro 500 puntos de requisición, torpedos prototipos desbloqueados, vale. Y tenemos que ir a... Without accurate data from Idris, we're stuck relying on Sí, these ya me lo old has dicho. onboard computers to calculate our FTL jumps. Luckily, I think I found us an out. There's an abandoned colony halfway between Alpha and Gamma that isn't registering much activity. It should be a relatively safe jump. As long as we're careful with our data, we can take the data list from there to Gamma Pues and back ya home to está. Ragnar, hopefully without collecting any moons along the way. Cocalos. Vale. Primero esta, ¿no? Jump. Jump. Sí, pero si salto con esa, las otras no vienen detrás. ¿O qué? Entonces, espera. Saltar. Confirmar saltar. Fin de turno. Saltaron las dos. Detected Vale. a Cylon escort fleet, sir. Tenemos jaleo. Tenemos jaleo. Proporciona una potencia de fuego y un blindaje considerable dentro de una armazón compacto. Vale. Pues aquí va a ser. Cocalos. Mira, Fleet ahí group está. is jumping in 3, 2, 1. 1. Jump. Multiple contacts on Dratus, sir. Ya, lo Records sé. show there hasn't been a Tauran presence out here since the war first broke. We can safely assume any Dratus contacts out there are hostile. Ay, qué Blast us esperanza me away da, home, macho. Commander.
Vale, estamos aquí y hay dos biplanes. Vale, ¿dónde están estas naves? Sí, macho. Bueno, pues no sé, están bastante lejillos. Vamos a ver, esto para acá. So say we all. Está un poquito para acá. Se acercan un poquillo. Voy a mandar los cazas. Viper. 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 Vale, fin de turno. Lanzamos todos los Viper. Míralo, ahí va, ahí va. Mira, lanzado a mi mierda. Vale, vosotros. Ese. Y este. Ese. Yes, sir. Y este. Vale, sí, ese estaba. Este. A ver, no. Vamos a ir todos a por ese. Y este. A ese. Y las naves. Vale, este vamos a ir ahí. Aceptar fin de turno. Venga, vamos allá. Nos acercan los jodidos. Lanzan las mierdas estas. On it, Commander. No identificado. Bueno, pues fin de turno. Allá van los hiper. Venga. Empiezan a disparar. Hostile ya. unit identified. ¿Esto qué Commander, es, tío? multiple new Dratus contacts. It appears someone really doesn't want us leaving Helios Alpha. ¿Qué es eso? Nemesis. La madre del topo. Tú. Torreta. Puedo concentrar. No. Aquí. Aquí está. Venga, los demás. A ver. Yes, sir. ¿Qué hago? Me voy allá con esta. Understood. Venga. Missiles on their way. Le damos caña. Suelta los misiles. Missiles incoming! Vale, va bien. Dale, toma castaña. Vale.
aceptar. Vosotros seleccionar el activo. Yes, sir. Aceptar. Vale, estamos todos bien. Vale. Esta. Tira para allá. Y vas a empezar. No. Fuego domiciliado. No se puede identificar. Me cago en la virgen. Pues cancelamos. Torreta. Cancelamos. Fuego. A ese. Venga, fin del turno. Missiles incoming! Sí, ya lo sé. Dale caña, coño. A ver. Tenemos este plan aquí. Cancelar objetivo. No. Ese, vale. Yes, sir. Fuego, misil guiado a este. No identificado, me cago en la madre del topo. Talón, Nemesis, pues Nemesis va a ser. Venga. Lanzando. Buah, chaval. Aceptar ahí. Venga. Ahí van los míos. Tú. Yes, Commander. Fuego misiliado. Aceptar. Vamos. Ya empieza a hackear. Toma, qué buena. Mierda hackeada. Reparar su sistema. No hace falta reparar la torreta. Venga, a este. Aceptar. Me he vuelto para acá. A ver, este mi plan. No. Ese. La lanza de esta la gran. Vale. Volver. Esta necesita ayuda, Ya no hay idea qué pasa. Yes, sir. Squadron target is confirmed. Vale. Esta. Understood. Y esta se va a dar la vuelta. Hay fuegos de misil.
Missile tubes prepped. Venga, lanza. Subsystem repairs are complete. Ya. Venga, sí, tío. Dale, Adamant is taking damage. dale, 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 dale. Toma. Vale, y era esta, se tiene que cargar a ese. Mira que sea, tío. Aceptar. Esta. Adamant is taking damage. Cárgatelo, 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 cárgatelo. Otra vez fin de turno, tío. Me cago en... Venga. Y no se lo ha Adamant is cargado, taking tío. damage. Esos cabrones ahí disparándome a saco. Venga, vamos a por ese. Hackeada. Venga, esto tiene que salir echando leches para allá. Y a por ese. Venga. Adamant is taking damage. Uf, me van a reventar, me van a reventar. Me van a reventar. Adamant down. Lo sé, lo sé. El crimen este ha caído. Ha caído. Allá van mis misiles. Ese va a caer. Venga, toma, toma, toma. Aceptar. Venga, vamos a dar la caña ahí. Ahí está. Matarlos a todos. Venga, ¿dónde está el otro que nos queda allí? Yes, Commander. No tengo misiles de fuego concentrado en el otro. En ese. Y ahora. En el otro. En ese. Understood. Understood. Vamos a reventarle. Understood. Entendido, vale, vale, vale. Soy muy listo esto. Vamos allá. Está medio muerto. Venga, lo mismo que se lo carga. On it, Commander. Fua, te voy a reventar. Mierda, Missiles mierda, incoming. Mierda, mierda. Me ha pegado fuerte, me ha pegado fuerte. Pero te voy a reventar, ahí está, chaval.
All Dratus contacts are clear. We are go to jump to Helios Gamma, sir. I'll sleep better when I can see the Ragnar clouds again. I don't think I've had more than 4 hours of rack time since PyCon. We aren't mira, safe tío. yet. Si I no want duermes, the data log. problema tuyo. Otra nave que me han jodido, macho. What happened at PyCon and Caprica is unacceptable. If we're to get a Es handle on this war, inaceptable, ¿eh? we need offensive forces out there actively repelling these Cylon incursions. Commander, small Oficiales. strike groups may suffice Hostia. for scouting. But to defend the colonies, we require qué full guapo. capital fleet groups led by officers of Colonial Fleet. I recommend you recruit experienced officers to provide strategic oversight to our fleets. Sir, Flota. one of McKinley's officers survived the attack on PyCon. We could recruit them to help aboard Daedalus. ¿Cuánto me cuesta? 50. Once an vale. officer has been recruited, they need to be assigned to the fleet group they will oversee. Léelo. Sí. This officer is experienced enough to be promoted. Hand them their new badge, Commander. Se integra su nueva insignia. Cuando tenga los puntos de habilidad necesarios. As they become more experienced, officers can choose to focus on fleet-wide tactics or bolster the strength of their personal flagship. Anda, qué guapo. Mando, más 1500 puntos de flota. Oficial de mando, 2, 6 más 12 IC de potencia de su sistema. Confirmar. The presence of a colonial fleet officer at a colony will encourage the local government to pay their Tilium stipend. We didn't create the articles just to have them ignored. Anda, mira, y ahora me va a pagar más. Eso está bien. Commander, it is your job to keep the Daedalus well-resourced and the 12 colonies defended. I have other business to attend to. Lieutenant Agathon will brief you when I have further commands. Cuando tenga nuevas órdenes. Ah, vale, muy bien. Fin de turno. Cylon escort group has been detected. Prototipo de desbloqueados, torpedo. Guardado automáticamente. Esto está guay. Bueno, chicos, pues un like si os ha gustado el vídeo. Suscribiros al canal para nuevas emisiones. Y nada, un saludito. Nos vemos en próximas entregas.